Mana ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye ku mukozi wawe Mana agiye kuduha ijambo. Reka umukoresha ukundi gushasha Mwami, reka amajambo aza gusohoka mu kanwa kiwe Mwami abe mashasha kuri twebwe. Mwami ntidukwiye kumenyera ijambo ryawe, ariko Mwami turakeneye ijambo rishasha uyu munsi, turakeneye ishurirwa rishasha, turakeneye ibyawe bishasha Mwami. Reka umusiga amavuta mashasha Mwami, reka avuge wowe icyo ushaka ko avuga Mwami, maze imitima iri hano muri kino kibanza yubakwe, tuve ku rugezo rumwe tuje ku rundi Mwami. Urakoze kubw'uyu mwanya udasanzwe, urakoze kukuri kwawe kudasanzwe kugiye gutangirwa muri kino kibanza, urakoze kubitangaza n'utwumiza biherekeza ijambo ryawe Mana. Icubahiro kibi cawe ibihe vyose mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomere amashi ijambo ry'Imana, twakira umukozi w'Imana. Imana ihezagira abana baja kwiga, reka dukomere abana bacu amashi. Uniongoze na huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Twende pamoja. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako wewe umenibariki. Hallelujah. Kwa mkono wako hallelujah umenibariki. Uniongoze na huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Oh, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Hallelujah. Kwa mkono wako umenibariki. Imba baraka zako siwe na macho yako. Hallelujah. Uwepo wako uwe na mimi. Kwa mkono wako umenibariki. Hallelujah. Kweli umenichagua kabla ukanitambua nabii wa mataifa yote. Umenitangulia, utanitangulia, sita chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki.
kwa mkono wako. Haleluya. Kwa sauti zetu, baraka zako, baraka zako ziwe na mimi, neema yako iwe na mimi, neema yako iwe na mimi, uwepo wako uwe na mimi, uwepo wako uwe na mimi, kwa mkono wako, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. tunaomba uwepo wako wende nasi, ewe Bwana wa majeshi utusikie, kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, twahitaji neema yako, twahitaji neema yako, enda nasi, tutavua mapambo mapambo yetu, vitu vyote vya samani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Kitabu cha Isaya, igitabo cha Yesaya 44 46 mstari wake wa pili, aya yake, umurongo wa kabiri, aya yake, agace ka mbere ka A. Esayi Yesaya 44 44 D, umurongo wa kabiri, agace ka mbere A. Uku niko Uhoraho agize, uwakuremye akakubumba uhereye ukiri mu nda, kandi ari we azogutabara ati ntutinye, yewe Yakobo musavyi wanje, yewe Yeshuruni uwo natoranije. ya reka usubiremo natwe dusubire inyuma yiwe. Shalom shalom, shalom shalom, mwaraye neza, ni amahoro. Aha, reka asome dusubire inyuma yiwe. Ahantu Yakobo uhindure ushireho izina ryawe. Murakoze abaririmbyi, amashi menshi dukomera abaririmbyi. Murakoze amashi menshi kuga abaririmbyi beza cyane. Ayo namashi kweri y'abaririmbyi, amashi yanyu aracaryamye, amashi menshi kuba abaririmbyi. Ya reka asome natwe dusubire inyuma. Ndasoma. Yiwe. Aha. Uku niko Uhoraho agize. Yes. Uku niko Uhoraho agize, uwakuremye akakubumba uhereye ukiri mu nda, kandi ari we azogutabara ati ntutinye, yewe Fiston, Yewe de papa, musavyi wanje, musavyi wanje, yewe Fiston, yewe de papa, uwo natoranije. waratoranije. Hindukira ubwire mwene data ari impande yawe ngo ntutinye, arakuzi mu izina. Abiale karibu yako ya kwamba usiogope, anakujua kwa jina. Barira uri ku ruhande rwawe ati ntutinye, arakuzi mu izina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wananisikia kule nyuma? Ibande Mnanisikia banyumvise nami? ari inyuma. Naamini mnanisikia. Ndizera ko muriko muranyumvisa. Unaweza nikubalia dakika moja usimame kwa miguu yako? Washaka kunyemerera ku munota umwe tugahaguruka ku maguru yacu. Dakika moja tusimame kwa miguu yako. Umunota umwe gusa wonyene uhaguruka ku maguru yawe. Ukumbatie watu watano tu, watu watano. Ekugumbira abantu batanu Mwambie gusa. usiogope, Bwana anakujua kwa jina lako. Wabwira ati ntutinye, Imana irazi izina ryawe. Mwambie Bwana anakujua. Mubwire ngo Imana irakuzi. Mwambie Bwana anakujua. Mubwire ngo Imana irakuzi. Bwana anakujua kwa jina lako. Imana irakuzi mu izina. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwambie ile karibu yako, Bwana anakujua. Bwira uri ku ruhande rwawe ati Imana irakuzi. Na yule ambaye yuko mbali pamoja na wewe mwambie kwamba Bwana Nujya ari kure anakujua. ambwira ati Imana irakuzi. Na wale ambao wanaotufuatilia asubuhi ya leo, N'abari baradukurikirana muri kino nataka gitondo. nitangaze juu ya mtu mmoja asubuhi ya leo Ndashaka kuvuga ku bw'umuntu umwe muri kino gitondo ya kwamba Mungu anakujua. yuko Imana ikuzi mu izina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haijalishi kipindi ambacho unachokipitia Nacho ndani, bitwaye ibyo uri kuracamwo byose. lakini nataka nikwambie ya Ariko kwamba reka ndakubwire nti kabla kupitia ndani ya hicho kipindi, imbere yuko uca muri ibyo bihe bigoye Mungu anakujua. Imana irakuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haijalishi matatizo ambao unayoyapitia Nacho ndani, bitwaye ibyago uri kuracamwo. lakini asubuhi ya leo Ariko muri kino gitondo nimesimama mbele zako magazi imbere yawe nikitangaza juu ya maisha ndakubwira ku yako, buzima bwawe, nikukumbushe tu, ndakwibutsa yuko nikukumbushe ndakwibutsa ya gusa kwamba Mungu anakujua. yuko Imana ikuzi. Hata kama wanadamu hawakujui, n'aba n'abantu batakuzi, hata kama marafiki zako wamekusahau, n'abagenzi bawe bakwibagiye, hata kama ndugu zako wamesahau, na inshuti zawe zagutaye, lakini nataka nikwambie ya kwamba reka nakubwira yuko kuna Mungu ambaye aliye mbinguni, hari Imana iri mu ijuru, ambaye siye mwanadamu, si umwana w'umuntu, hawezi akakusahau, ashobora kukwibagira, hawezi akakusahau. ashobora kukwibagira. Kama kuna mtu ambaye amenisikia Nimara aseme umuntu amina avuge kubwa. amen. Kama kuna mtu ambaye tuko Nimara pamoja umuntu aseme avuge amen. amen. Kila wakati Igihe cyose tunahitaji kujulikana, turakeneye kumenyekana, tunahitaji kujifanya ili tujulikane, turakeneye kugerageza kumenyekana. lakini asubuhi ya leo ariko no munsi nakuja kukuvunja moyo. reka ndaguca intege, Nataka nikuvunje moyo, nyemerera ndaguca intege, nikwambie ya kwamba ndakubwira yuko usitaki kujulikana na mwanadamu, kumenyekana ku bana lakini b'abantu, nataka kujulikana na ariko nifuze Mungu. kumenyekana ku Mungu Mana yonyene. akikujua Imana yakumenye, hata uko nyuma ya kondoo, Imana yakumenye kuvura inyuma y'intama, kama vile Daudi nkuko byagenze kuri Dawidi, atakutoa nyuma ya kondoo kuri inyuma na y'intama, atakuweka katika kiti cha ufalme. nakushire ku ntebe Kama y'ubwami. unaamini asubuhi ya leo sema Nawe amina. muri kino gitondo vuga amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mwambie aliye karibu yako, Mungu anakujua. Gira mugeza ati Imana irakuzi. Mwambie vizuri ya kwamba Mungu anakujua. Gira ati Imana irakuzi. Sikia nikwambie, Nyema ndakubwire, kabla haujazaliwa imbere yo kuvuka Mungu alikujua. Imana yari kuzi. Kabla baba yako na mama yako Imbere yuko papa wawe na mama wawe wapange projet imbere yuko bahura bagira umugambi ya fiançailles yao, imbere yuko bagira umugambi wa fiançailles, haujazaliwa wewe, wowe utaravuka, lakini katika mawazo ya ariko Mungu mu vyiyumviro Mungu vy'Imana alikuwa anakujua. Imana yari kuzi. Kabla haujazaliwa, N'imbere yuko wowe uvuka, nataka nikwambie ya kwamba ngira ndakubwira yuko Mungu alikuwa anakujua. Imana yari kuzi. Hata bado hawajaenda katika voyage de noces kama walienda ndani sijuu, N'imbere yuko bagira urugendo rw'ubukwe, lakini nataka nikwambie ya kwamba nyema ndakubwira yuko wakati ulipozaliwa igihe wavuka haukuzaliwa juu ya wazazi wako, ntiwavutse kubw'ubugombe bw'ababyeyi lakini bawe, wakati ulipozaliwa ariko igihe wavuka ulizaliwa kwa ajili ya mpango mzuri wa Mungu. wavutse kubw'umugambi mwiza Na w'Imana. ndio maana hata wazazi wa kimwili wanakufa, Nico gituma niyo abavyeyi b'umubiri Mungu bapfuye, anajidai Imana irivuga na yuko kusema ya kwamba yeye ni baba wa mayatima. ari data w'imfuvyi. Ndio maana asubuhi ya leo nataka nikwambie kwamba usiogope, Mungu anakujua. utinye, Imana irakuzi. Usiwe na wasiwasi, Mungu anakujua. Uhungabana, Imana irakuzi. Hebu nikupe mfano. Reka ndavuga kano karorero. Kuna mtu anaweza kuwa na chantier tatu. Hariya umuntu ashobora kuba afise chantier zitatu canke ariko arubakisha inzu zitatu. Moja iko Charama, Imwe ugasanga iri mu Carama, ingine Kasekebuye, iyindi ugasanga iri mu Gasekebuye, ingine wapi? Fasi kwa panavuma. Kajaga. iyindi iri mu Kajaga. Charama, Kasekebuye, Gasekebuye na wapi? Na Kajaga. no mu Kajaga. Sikia nikwambie, Umva ndakubwire, zote zose ni chantier zake, ni inzu ziwe zose, zote zose ziko kwa jina yake, ziri ku izina ryiwe, na wakati anapozijenga kandi igihe cyose ariko arazubaka yeye juu ya kupenda
we kubera kubikunda anaweza kaanza kujenga ya Charama, arashobora gutangura kubaka kwiye gucarama, inafika fasi yagera ahantu runaka anaiacha. akacayireka. Wakati anapoiacha Igihe ayiretse anaendelea kujenga ya Kasekebuye, akacagenda kuzuza iyo mu Gasekebuye, anaijenga kabisa. akayubaka vy'ukuri. Wakati kona jenga Igihe Kasekebuye, ayubaka iyo mu Gasekebuye, wanampropose ingine terrain. bagaca bamuproposa ikindi kibanza. Wapi? Kwa mulisema wapi? Kajaga. Ikindi kibanza mu Kajaga. Wakati wanampropose Kajaga, Igihe bamupropose ikindi kibanza mu ni Kajaga, terrain iko vide, ni kibanza kigaragara, lakini parcelle yake ya kwanza ariko urupango rwiwe rwa ni mbere ya Charama, nubwo mu Carama, ya pili urwa kabiri ni ya Kasekebuye, nubwo mu Gasekebuye, ya tatu urwa gatatu ni ya huko kwenye mnajua. niyo mu Kajaga. Na akifika kwa hiyo ya tatu, Yamara kushobora kuri iyo ya gatatu, anapata plan ingine, ataronka iyindi plan canke ukundi kuntu ari ubwubake, anaanza kujenga, agatangura kubaka, wanaanza fondation. agatangura gushiraho urufatiro. Kuna chantier mbili Hariyo inzu zibiri canke intango z'inzu zibiri ambazo anasimamisha, acahagarika. na wakati anapozisimamisha Igihe azihagaritse, shwani ya kwake yeye, uguhitamwo n'ukwiwe we. anasema nikipenda Ashobora kuba ati ninashaka naweza nikamaliza ya Charama ndashobora guheza iyo mu Carama, wala ya Kasekebuye iyo mu Gasekebuye, wala ya huko wapi huko canke kwenye iyo mu mmesema. Kajaga. Yeye ni vyote ni vyake, Wewe vyose ni gwiwe. lakini sikia nikwambie, Ariko umenda kubwire, anaweza kafanya hivi. arashobora kubikora gutyo wonye. Mfano, Akarorero, anakamata hii ya Kasekebuye, arashobora gufata iyo mu Gasekebuye, anaijenga, akayubaka, anaitia iko sijui matwatire, agashirako twatire, agashirako amatwatire, anaiacha hivyo, agacayireka, anafika anaenda kwa ile ya huko agacagenda kuri hirya yo mu ya Kajaga, Kidumbugwe, imwe yo mu Kidumbugwe, anaenda kwa ile ya Kidumbugwe, agenda mu Kidumbugwe, anaijenga, akayubaka, anaijenga, akayubaka, anaijenga, akayubaka, anaijenga, akayubaka, inaisha. ikarangira. Na wakati ile ya Kidumbugwe inaisha, Igihe yo mu Kidumbugwe iheze, haimaanishi ya kwamba nibisigura yuko zile chantier mbili zazi n'inzu zibiri amezisahau, yazibagiye, ziko kwa moyo wake, ziri mu mutima wiwe, ziko kwa roho yake, ziri mu mutima wiwe, lakini amependa, ariko yashatse, amechagua. yahisemo. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, bakubwira muri kino gitondo, wewe uko chantier ya Mungu, wewe uri inyubako y'Imana, wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. igikorwa cy'amaboko y'Imana. Parmi watu wengi, Mu bantu benshi, saa zingine kuna yule ambaye ameokoka nyuma yako, kumbure hari wakije nyuma yawe, amefikia katika level fulani, yashikiye mu rugezo runaka, haimaanishi ya kwamba Mungu amekusahau wewe, kubera yuko Imana yaguhibagiye lakini wewe. nataka nikwambie ya kwamba Ngoma kubwira uko yuko katika mawazo ya Mungu, uri mu vyumviro uko vy'Imana, katika mawazo ya Mungu, uri mu vyumviro na Mungu vy'Imana, akipenda leo wala kesho kandi Imana yoshaka anaweza akabadilisha maisha yako. ashobora guhindura ubuzima Si bwawe. kwamba amekuacha, Suko si yagutaye, kwamba amekusahau, nibivuga ko lakini yakwibagiye, neno lake linasema ya Ariko ijambo kwamba ryiwe riravuga ati, aliyeanzisha kazi ndani mwako igikorwa cyiza ndiye mu buzima bwawe, atakayemaliza. niwe azogisozera. Nani amesema amina takatifu asubuhi ya leo? Amen. Nani amesema amina takatifu asubuhi ya leo? Amen. Sikia nikwambie, Umva kubwire, wakati haujazaliwa igihe utari bwavuke, ulikuwa katika mpango wa Mungu, wari mu mugambi w'Imana. na kama ulikuwa katika mpango wa Mungu, Nimba rero wari mu mugambi w'Imana, Biblia inasema katika Yeremia Biblia ivuga muri Yeremia ya kwamba mawazo ya Mungu ngo ivyumviro vy'Imana ni mawazo mazuri kwa ajili yetu. ni ivyumviro vyiza ku bwacu. Mpango wa Mungu Umugambi w'Imana ni mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu. umugambi mwiza ku bw'ubuzima bwacu. Kitu ambacho shetani anachotaka Ico Satani rero arondera kila wakati igihe cyose ni kukuonesha ya kwamba ni ukukwereka yuko Mungu hakujali. Imana itakwitayeho. Nikwambia asubuhi ya leo, Umva kubwira muri kino gitondo, ibibazo sio alama si kimenyetso ya kuonesha kwamba Mungu amekusahau, cyerekana yuko Imana yakwibagiye, lakini mateso ariko ibibazo ni katika niaba ya vitu ni kimwe mu bintu bigize ambavyo Mungu anakuonesha ya kwamba anakujua, byerekana yuko Imana ikuzi, kwa sababu anasema ya kwamba kuko haravuga ati mateso ya mwenye haki ibigeragezo by'umugororosi ni mengi sana, byinshi cyane, lakini Bwana ariko uhoraho anamponya nayo yote. yukiza byose. Wakati unapopita ndani ya mateso, Urache mu bibazo, usizani ya kwamba Mungu amekusahau. bibaza yuko Imana yakwibagiye. Unajua, Urazi kuna hari ikindi gihe tunachukua muda dufata igihe wa kujisikia mbele ya Mungu, cyo kwisigura imbere y'Imana, unaonesha kwamba Mungu akujua, ukerekana yuko Imana itakuzi, unaonesha kwamba Mungu akujali, ukerekana yuko Imana itakwitayeho. Ariko reka nakubwiye muri kino gitondo, kuna information ambayo unaweza kumpatia Mungu ajui juu ya maisha
nta nkuru nimwe woha imana itazi ku buzima bwawe. information ambayo unaweza kumformer Mungu ambaye hajui juu ya maisha yako. nta nkuru nimwe woha imana itazi ku buzima bwawe. kubera iki? Yeye ndiye mwanzilishi wa maisha yako. we niwe yatanguje ubuzima bwawe. Yeye ndiye mwanzilishi wa maisha yako. we niwe yatanguje ubuzima bwawe. Nilisema hauko kwa ajili ya mpango wa wazazi wako. wewe ntuhari kubw'umugambi w'abavyeyi bawe, Lakini uko kwa ajili ya mpango wa Mungu. wowe hari kubw'umugambi w'Imana. Wazazi wako abavyeyi bawe ndio tuwaheshimu wazazi wetu. nivyo reka tububahe, Ndio tuwaheshimu waliotuzaa. nivyo reka twubaha abantu. Lakini ariko ni vyombo ambavyo Mungu alitumikisha ni ibikoresho Imana yakoresha kwa ajili wewe uonekane. kugira ngo wowe ushobore kugaragara. Sikia nikwambie, Umeza kubwira maisha yako, ubuzima bwawe, siku zako, n'imisi yawe, karama zako ingabire zawe karama ziko katika mikono ya Mungu. biri mu maboko y'Imana. Na Mungu wakati alipokuita, kandi igihe Imana yaguhamagara, na Mungu alipokuumba, n'igihe Imana yakurema, alikuumba kwa ajili ya glory yake. yakuremye kubw'icubahiro cyawe, Alikuumba kwa ajili umanifeste utukufu wake. yakuremye kugira ngo ugaragaze ubwiza bwiwe. Kwa hiyo wakati Mungu alipotuumba, igihe Imana rero yaturema, kila mtu kuna plan tofauti juu ya mwingine juu ya maisha yake. buri muntu wese hari umugambi w'Imana uri hejuru y'ubuzima bwiwe. Mimi na wewe hatuko sawa. je nawe nitungana. Kuna vitu ambavyo niko navyo, hari ibyo jewe mfise, kuna vile ambavyo wewe hauna. hari ibyo wewe udafise, Kuna vitu ambavyo wewe uko hari navyo, ibyo wewe ufise, kuna vile ambavyo mimi sina. wewe nafise. Lakini vyote ariko vyose kwa ajili ya utukufu wa Mungu icubahiro cy'Imana na kujenga ufalme wa Mungu. kubaka ubwami bw'Imana. Mfano, akarorero, sema amen. amen. Naweza nikaimba, ndashobora kuririmba, naweza nikahubiri, ndashobora kuvuga ubutumwa, naweza nikaomba. ndashobora gusenga, Lakini wewe ariko wewe hawezi hubiri, ntushobora kuvuga ubutumwa, hawezi omba. ntushobora no kuba umusenzi. Tuko sawa? Turumvikana? Tuko sawa? Kuna mwingine hariyo yundi anaweza piga piano ashobora kuba azi kuvuza na anaimba azi no na kuririmba, anahubiri azi no kuvuga na ubutumwa, anaomba, kandi azi no gusenga, na akitoka ku piano kandi avuye kuri piano anakamata gitara solo, akatapata anapiga. akavuza. Vyote vyose ni Mungu amevipana. ni Imana yabitanga. Na kwa ajili ya nini? kubera iki? Kwa ajili ya kujionyesha ya kwamba kugira ngo yerekane yuko njia zake inzira ziwe na mawazo yake ivyumviro ni vyiwe tofauti na jinsi wanadamu wanavyowazia. bitandukanye n'ukuntu abana b'abantu biyumvira. Ni kitu gani ambacho nataka kusema asubuhi ya leo? nikikisha kuva muri kino gitondo, Mpango wa Mungu juu yako umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mzuri sana. ni mwiza cyane. Sikia nikwambie, ubaza kubwira, unaweza kuwa unavunjika moyo, urashobora kuba ucisi, unaweza kuwa umekata tumaini, urashobora kuba wacisi byataye byisi, unaweza kuwa saa zingine umechanganikiwa, urashobora kuba wazazaniwe, umeona ya kwamba umeachwa, wabonye yuko watawe, unaona ya kwamba umesaulika. wabonye yuko wibagiwe. Lakini asubuhi leo nataka nikwambie, ariko muri kino gitondo unaweza ukasaulikwa katika mawazo ya wanadamu, urashobora kwibagirwa mu vyumviro by'abana lakini b'abantu, katika mawazo ya Mungu hawezi akakusahau. ariko mu vyumviro by'Imana ishobora kwibagirwa. Kuna gisi ulimwengu unaweza ukakuona, hari ukuntu isi kubona, na kuna gisi Mungu anaweza akakuona. hari ukuntu Imana nayo ikubona. Cha maana icyangombwa sio gisi ulimwengu unavyokuona, umva iki kimazi sukuntu isi kubona, lakini cha maana ariko ni gisi icyakamaro Mungu anavyokuona. nukuntu Imana ikubona. Mbele ya wanadamu unaweza kuwa mdhaifu, imbere y'abana b'abantu bashobora kuba uri lakini umunyantege, mbele ya Mungu unaonekana wewe ni shujaa. ariko imbere y'Imana ukaba uri umunyenkomezi. Cha maana si kile ambacho mwanadamu anachosema, icy'agaciro si icyo abana b'abantu bavuga, lakini cha maana ni kile ambacho Mungu alichosema. Hapana anachosema, alichosema kabla haujazaliwa. ariko icy'akamaro ni icyo Imana yavuze wowe utaravuka. Hebu mfanye mwenzako ya kwamba uko kwa mpango wa Mungu. Mgonge libega Utavuga mwambie ati uko wowe kwa mpango. umugambi w'Imana. Asubuhi ya leo Mungu amenipa neno nikutie moyo. muri kino gitondo Imana yamaye ijambo ryo gutera intege. Mungu wakati anapokujua, igihe Imana ikuzi rero anatumika na wakati. ikorana n'igihe cyayo, Anatumika na wakati. ikorana n'igihe. Kama gisi nilisema, nk'uko navuze, anaweza uza parcele ya Kidumbugwe nyuma, irashobora kugura parcelle y'ikidiko mu Kidumbugwe, anaijenga, ikayubaka, na hizi zingine zimetangulia. kandi izindi zose bari bazitangiye kuzubaka. Hizi zingine hazijasema mbona utumalizie kutujenga sisi, mbona usiye ndio tulikia wa mbele. izindi zose zishobora kwidoga ziti kweli twota turangirije. Suko yeye mwenye kazi, ariko wenye n'igikorwa cyangwa n'umurimo anajua kile ambacho anachofanya. arazi ico ariko arakora. Yeye mwenye wewe, wenyene wewe, yeye mwenye wewe, we nyene wewe
anajua kile ambacho alichoplanifia juu ya maisha yako. arazi umugambi yateguye ku buzima bwawe. Sikia nikwambie, umva ndakubwire, na Mungu n'Imana akiacha irekuye, unajua urazi Papa Santa anajua vitu ya kujenga. Papa Santa arazi ibintu byo kubaka. Unajua urazi unaweza anzwa kujengwa, urashobora gutangura kubaka, unafikiwa mu level fulani, ukagera mu rugezo runaka, kisha idea inakuya, hanyuma akazi cyumviro, wanasema waitransforme, bakabati ngo ni muyihindura iyo nzu yose, waitransforme, muyihindura iyo nzu yose. Kama ilikuwa na 4 chambres, nimba ari ifite ivyumba 4, tunataka ikuwe na 2 chambres. Tunagomba yuko igira ivyumba 2. Inamaanisha ya kwamba maukuta zote ambazo ziko katikati, bisigura yuko ibibamba cyangwa ibihome byose biri hagati na hagati zitavunjwa, bagiye kubishira hasi cyangwa bagiye kubisambura. Ile nyumba ijya nzu haitasema mimi napenda nibakie 4 chambres tu, nizo bati ngo jengo maguma ndi ivyumba 4 gusa. Sikia nikwambia asubuhi ya leo, ubona kubwira muri kino gitondo, usipingane na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Nugaharire n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Usipingane na plan ya Mungu juu ya maisha yako. Nugaharire n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kile ambacho Mungu anataka uwe, icyo Imana cyayukuba, ndicho utakavyokuwa, niko uzoba. Unajua nilisema ya kwamba navuze yuko kuna wakati tusome. Eka tusome katika kitabu cha Yohana. Tusome mu gitabo cha Yohana sura yake ya kwanza, igice cyaho cha mbere, mstari wa 47 hadi 48. Karibu mama Ispe, tanga bien. Umurongo wa 44 n'umurongo wa 48. Pardon. Sura yake ya kwanza 47 48 47 48. Umurongo wa 48 mu gice cya mbere cya Yohana. Mikro. Jean. Yesu abona Nataniyeli aza kuri we. Yes. Aramuvugako. Ate umwisirayeli by'ukuri atari mu bugunge. Nataniyeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho ari munsi y'umusukoni nakubonye. Nataniyeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramwishura ati wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Filipo alienda kuonana na jamaa mmoja jina lake Nathanaeli. Yagiye kuonana n'umugenzi we yitwa Nathanaeli. Mahali walipokutanana, aho bahuriye, Filipo akamwambia habari za Yesu. Filipo aramubarira inkuru za Yesu. Akamwambia twende nikupeleke kwa Kristo. Aramubwira ati ngwino ndagutware kwa Kristo. Wakati walipoanza kuja, igihe batangura kugenda cyo kuza, sijui mahali ambapo niseme kwa mfano Filipo na Nathanaeli walikuwa mjabe. Dufataka rero yuko Filipo na Nathanaeli bari mwijabe. Tukamate mfano Yesu alikuwa Nyakabiga. Dufataka rero kandi ko Yesu yari nko mu Nyakabiga. Mahali ambapo Filipo na Nathanaeli walikuwepo, Yesu hakuwepo. Aho Filipo na Nathanaeli bari Yesu siyo yarari. Kwa hali ya macho ya kimwili Yesu hakuwepo. Mu buryo bw'amaso y'umubiri Yesu siyo yarari. Lakini kwa sababu Yesu ni Mungu, ariko kubera ko Yesu ari Imana na aliumba kandi yaremye, alimjua Nathanaeli, yaramenye Nathanaeli, alikuwepo aho yarari. Biblia inasema walipokuja, Biblia avuga ngo bariko baraza, Yesu akamuona Nathanaeli. Yesu arabona Nathanaeli. Alipomuona Nathanaeli, amaze kumubona, Yesu akamudekrive Nathanaeli jinsi alivyo. Yesu achavuga Nathanaeli uko ameze vyukuri. Akasema ona Muisraeli, arabati ndabonye umunyisraeli ambaye ndani mwake muri we hakuna hila, adafise ubugunge, hakuna makosa, adafise makosa cyangwa ubugunge. Muisraeli ambaye umunyisraeli ni mtakatifu, umunyisraeli w'umugororotsi. Nathanaeli akashituka. Nathanaeli acharakanguka, akamuuliza Yesu, acharabaza Yesu, wewe ulinijua aje?
wewe wamenye gute? Sisi tulikuwa Mjabe, Twe twari mwijabe, wewe ulikuwa wewe Nyakabiga, wari munyakabiga, lakini ulinijua aje? none wamenye gute? Nataka nikwambie ya kwamba Ndagomba kubwira yuko hata mahali popote unaweza kuwepo, aho ushobora kuba uri hose, Mungu anakujua Imana irakuzi, na macho yake yako juu yako. kandi amaso yiwe, inyonga ziwe ziri hejuru y'ubuzima bwawe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alipomwambia vile, Amaze kumubwira gutyo, Nazania Filipo katika akili Nathanaeli katika akili yake nibaza yuko mu bwenge bwa Natanayeli alishangaa yatangaye cyane kuona Yesu anamjua kuona Yesu amuzi, na kuona Yesu anaweza akasema maisha yake yote, kuona Yesu ashobora kudondagura ubuzima bwiwe bwose. Sikia nikwambie, Umva kubwira, hiyo ndio shida ambayo tuko nayo leo. icyo nico kibazo dufise uno munsi. Unajua kuna muda ambao uzi yuko hari igihe tunachukua dufata kwa ajili ya kujiexplique mbele ya Yesu, hari igihe dufata cyo kugerageza kwivuga no kwivugavuga mbere ya Yesu, kujipresente mbele ya Mungu, no kwivuga imbere ya Yesu. Sikia nikwambie, Umva kubwira, hakuna jambo jipya nta kintu na kimwe gishasha ambalo Mungu anajua juu ya maisha yako. Imana izi ku buzima bwawe. Yeye anajua mambo yote. Imana irazi ibintu byose ku buzima bwawe. Hakuna kitu ambacho nta kintu na kimwe unaweza kumwambia Mungu ushobora kubarira Imana ambacho Mungu hajui juu ya maisha yako. Imana itazi ku buzima bwawe. Kama tunamkaribia Mungu, ni iyo twegereye Imana, hatumkaribii Mungu juu hatujui. Ni twegera Imana kubera ko tutazi. Unaweza ukakutana mtu, urashobora guhura n'umuntu iko namwambia Mungu, ariko arabwira Imana ati, Mungu umenisahau, ngo Mana wanyibagiye, Mungu nikumbuke, Mana nyibuka, Mungu umenisahau, Mana wanyibagiye, Mungu uniachilie, Mana wandekuye. Lakini asubuhi ya leo, ariko muri kino gitondo, Mungu ananiambia nikwambie kwamba badilisha maombi yako, hindura amasengesho yawe, badilisha maombi yako, hindura amasengesho yawe. Mungu hajawahi kukusahau, Imana nirigera ikwibagira, Mungu hajawahi kukuachilia, Imana nirigera igutana, lakini anachongoja, ariko icyari anangoja wakati unaofaa, arindiriye gikwiriye, anangoja muda unaofaa, arindiriye gikwiriye, kwa sababu ni yeye aliyeumba wakati, kwa ni wewe yaremye ibihe, na ni yeye ambaye aliyeumba muda, kandi ni wewe yaremye ibihe, na yeye aliyeumba miaka, ni wewe yaremye n'imyaka, vyote viko kwa ajili ya utukufu wake, byose bihari kubw'icubahiro ciwe. Nani amesema amina? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Zaburi nasema ya kwamba, Zaburi yavuga iti, ase ningaliki mbegu, ngo nkiri urusoro katika tumbo ya mama yangu, mu nda ya mama wanje ulinijua. warunzi. Mtu wa Mungu kwa samani, Muntu w'Imana uri w'agaciro. Haleluya. Ni kwa sababu naangalia muda wako wewe, nuko wewe uri kuraraba ibintu mu gihe cyawe, ni kwa sababu unapima kwa wakati wako wewe, nuko uri kurabipimira ku gihe cyawe gwawe, lakini Mungu anatembea kwa wakati wake, ariko Imana igendera musi y'igihe cyayo. Sikia nikwambie, umva ndakubwire, na kama Mungu anakujua, nimba rero Imana ikuzi, na Mungu anaweza kafanya wanadamu wakusahau. Imana inashobora gutuma abana b'abantu bose bakwibagira. Mungu anaweza kufanya ndugu zako wakusahau. Imana inashobora gutuma inshuti zawe za hafi zikwibagira, lakini haimaanishi ya kwamba Mungu amekusahau. Ariko nibisigura yuko Imana yobe yakwibagiye. Na unaweza kuwa haujulikani, urashobora kuba utazwi, lakini Mungu, ariko Imana anakujua, ikuzi, na anajua vitu ambavyo ulivyoweka ndani mwako, irazi n'ubutunzi yashize mu buzima bwawe. Mfano mzuri, akarorero keza, Dawidi alikuwa ni kajeni, alikuwa ni jeni, yari umusore na wakubwa zake, afite na bakuru biwe. Mahali ambapo Daudi alikuwa, aho Dawidi yarari, alikuwa ni mchunga kondoo, yari umuntu aragira intama cyangwa yari umwungere w'intama. Biblia inasema, Biblia ivuga iti, Mungu akamtuma Samueli katika nyumba ya Yese. Imana ituma Samueli mu nzu ya Isayi. Wakati alipomtuma katika nyumba ya Yese, igihe yatuma Samueli mu nzu ya Isayi, Biblia inasema ya kwamba, Biblia ivuga iti, wakubwa zake ya Daudi, bakuru ba Dawidi, walikuwa wagangi, bara abantu bafite igihagararo cyangwa baniniya, walikuwa wanasimama vizuri, bara abantu bafite igihagararo ciza. Lakini ariko katika wale watu wote, muri bajya bakuru biwe bose ambao walikuwa wakubwa zake ya Daudi, bari bakuru ba Dawidi, Mungu hakukuwa anawajua kama ni wafalme. Imana ntiyababona nk'abami, lakini Mungu alikuwa anajua ya kwamba, ariko Imana arizi yuko katika nyumba ya Yese, mu nzu ya Isayi, kuna mtu ambaye asiyejulikana, hari umuntu atazwi, ya kwamba hafai, ko atachamaze, ya kwamba hapendezi, ko adakwiriye cyatabereye, lakini anashinda nyuma ya kondoo, yirirwa inyuma y'intama,
mkartie walikuwa wakisema watoto wa Yese, muri quartier bavuze abana ba Isayi, hawakuwa wanamsema Daudi. ntibigera bavuga Dawidi, Kwa sababu Daudi kubera ko Dawidi hakukuwa mtu wa mkartie. ni yari umuntu wo kwirigana mu Lakini quartier, Daudi ariko Dawidi alikuwa ni mtu wa huko nyuma ya yari kondoo. umuntu yama kuragira iyo mwishamba. Biblia inasema ya kwamba Biblia yavuga iti walipowapresente wote, igihe babazana bakuru biwe bose, njoo mzee, njoo reka mwegere ngaho imbere Pesa, njoo Papa Santa, njoo njoo na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. amen. Hawa Aba ni watoto wa Yese, ni abana ba Yese, taye tofauti. bafite taye zitandukanye. Sikia nikwambie, Umve nakubwire, niko nasema tu neno moja, Mungu anakujua. ndiko ndavuga ijambo rimwe, Imana irakuzi, Mungu anakujua. Imana irakuzi. Na usitaki kujulikana na wanadamu, Niwifuze kumenyekana n'abana b'abantu, lakini julikana tu na Mungu. niwifuze kumenywa n'Imana. Ona, Samueli anakuya, Araje, wanampresente watoto, baramuzaniye abana bose ba Isayi, anasema wow, aravuga ati wow, Moaba muri aba nataka nichague mfalme umoja, ndagomba guhitamo umwami umwe. na pembe ya mafuta iko hivi. Aho yari afite ihembe ry'amavuta mu kiganza, Lakini ariko kwa macho yake yeye mu maso yiwewe alikuwa anaona wanastahili, yabona yuko bose babereye, lakini Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mwijuru hakukuwa anaona wanastahili. yigera ibona yuko babereye. Sikia nikwambie, Umeweza kubwira, unaweza kuwa kwa hali ya macho ya mwili, birashoboka yuko mu buryo bugaragara haufanani vizuri. udasa neza, Saa zingine hauna masomo, kumbure na mashuri wize, saa zingine hauna kazi, kumbure na kazi kezo, saa zingine familia yako iko chini, kumbure na muryango wawe urabaye. lakini nikwambia kwamba Ariko ninakubwira, Mungu anaweza kukutumikisha wewe wa nyuma Imana ishobora kukoresha ili wewe uweze muto, kuokoa familia kugira ngo yako. ushobore kurokora familia yawe yose. Daudi hakuwa anajulikana. Dawidi ni arazwi. Mungu akamwambia, Imana inamubwira iti, hello Samueli, mawa watipe wote muri abo bantu bose unyeretse benye wanasimama mbele yako bahagaze imbere yanjye na mbele yangu, n'imbere hakuna mfalme. nta numwe ari umwami. Samueli aravuga ati huyu nikimwangalia ni gangi, uyu ndamuravye ni umugangi terura icuma, na anastahili kuwa mfalme, kandi arabereye kuba umwami. Mungu akamwambia, Imana inamubwira iti, macho yako amaso yawe si kama macho yangu. si nk'amaso yanje. Sijui mchana wa leo Mungu anakuona namna gani, sinzi uburyo Imana ikubona muri kino gitondo, sijui siku ya leo Mungu anakuona namna sinzi gani. ukuntu Imana ikubona muri kino gitondo. Cha maana sio gisi wewe unavyonijua, igikomeye si ukuntu wewe lakini cha maana ni gisi Mungu anavyonijua. igikomeye ni ukuntu Imana jewe inzi. Naweza nikakufente, ndashobora kugufenda, lakini siwezi nikamfente Mungu aliye juu mbinguni. kugirisha imbere y'Imana inzi. Unaweza ukanidanganya mimi, Unashobora kumbesha, naweza nikakudanganya, tukadanganyana, lakini Mungu wa mbinguni hatuwezi tukamudanganya. Anajua na hesabu za nywele zetu, azi n'igiharuro cy'imishatsi yacu. Akamwambia Imana inamubwira ati niwicarire. Asa bon, ashagenda ku yundi, peut-être ni huyu. Mungu akamwambia ikala. Imana ati genda wicarire, si wewe. Peut-être ni huyu. Kumbure ngira ni huyu. Kaambia no. Na wewe si wewe. Bon, peut-être Mungu kumbure. Akaambia ati oya, mwabo bote, muri abo bose hakuna tao moyo, nta numwe kakaye. Ati nawe genda wicarire. Sasa aravuga ati nawe kakaye, nawe genda wicarire. Sema amina kubwa sana. Amen. Ambia ile karibu yako Bwana anakujua. Kila afya ya Imani inakuzi. Haijalishi jinsi ulivyo, lakini Bwana anakujua. Imani inakuzi. Sikia, umviriza. Akaambia ulinituma katika nyumba ya Yese. Samuel abwira Imana ati none wandungise mu nzu kwa Isayi. Akaambia nenda umuulize Yese, nigenda ubaze Isayi hana watoto wengine? Mbega nta wundi mwana wowe ufise? Hana mtoto mwingine? Mbega nta wundi mwana ga Isayi wowe ufise? Yese, Isayi walipo, ninapenda Biblia ya Kiswahili. Ndakunda Biblia ya Kiswahili kuno bivuga. Itifaki ina tafsiri nasema ya kwamba. Itifaki bivuga neza bisobanura. Aseme ya kwamba iravuga iti Yese Isayi alikuwa amemsahau Daudi. Yari yayibagiye Dawidi. Na ni mtoto wake, kandi ari umwana wiwe, lakini alikuwa amemsahau. Ariko yari yamwibagiye. Ndio maana Daudi alisema ya kwamba hata baba na mama wakinitupa, Bwana ataniokota. Bora azonyitorera. Bora azonyitorera. Bora azonyitorera. Amina. Amen. Yes. Isaya aravuga ati uliniomba watoto, wasavye abana. Biblia Kiswahili nasema nakumbuka. Biblia Kiswahili ivuga ati ndibutse yuko kuna kengine, hari kandi kana kagahungu
hakumpatia vale. ntiyagaye n'agaciro. Lakini Daudi mbele ya Mungu ayashengo Ariko deva ya Dawidi mbele bate. y'Imana afite agaciro. Daudi mbele ya Mungu alikuwa na Dawidi mbele vale. y'Imana afite agaciro gakomeye cyane. Napenda Biblia ya Kiswahili. Ndakunda Biblia ya Kiswahili ivuga iti Inasema kuna kengine. ngo hari akandi kana, Akaanza kusema maisha yake. asanga kuvuga ubuzima bwiwe. Kana shindani nyuma ya kondoo. Kirigwa inyuma y'intama, Labda kana kuja jioni. kaza ku mugoroba, Wala analala huko. ariko karariyo nyene mu ishamba. Mungu akamwambia Yese, Imana abwira Isaya ati ako Kenya na denigre. ako nyene uri kurasuzugura, Ako Kenya hakastahili. ako nyene katabereye. Mimi ni Mungu ambaye ninafanyaka wasiostahili waweze kustahili. Jendi Imana ituma abantu batabereye bacika babereye. Mimi ni Mungu wa wadhaifu kuwafanya wenye nguvu. Imana abanyantege kubagira abanyenkomezi. Mimi ni Mungu wa wale ambao waliosaulikwa ili waweze Jendi kukumbukwa. Imana yabibagiwe kugira ngo bibukwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Biblia yavuga iti, Yesu akasa Isaya aravuga ati kako huko kari hiyo huko. hiyo. Samuel akasema Samuel aravuga ati sikia, umviriza, hatuli nituri bwicare ngo turye, hatunywi nituri bwicare ngo tunywe. sikia, Umva, wakati wa Mungu ukitimia juu yako igihe cy'Imana iyo kigeze ku buzima bwawe, kuna kwa alert spiritual juu harabaho yako. ibara mu mwemu, ibara. Au kunisikia, wakati Mungu anataka kufanya kitu juu yako, Iyo Imana igomba gukora ikintu lazima ulimwengu santiri kitu. ngomba yuko isi yumva ikintu runaka. Na wakati ulimwengu unaposantiri kitu, isi yumvise ikintu runaka, haimaanishi ya kwamba mpango wa Mungu utasimama juu ya maisha yako. yuko umugambi Imana ugiye guhagarara. Bwana akisema anasema, Imana ivuze Bwana iravuze, akifungua anafungua. Imana yuguruye nawe Hata ugara, wachau wajipange, n'abarozi bo hata wanadamu wakatae, n'abana abantu hata bovyana, ulimwengu na ukatae, isi yovyana. Bwana akishainua na Imana inua. idugije, Bwana umuntu, akifungua anafungua. Imana yuguruye nawe ugara. Haleluya. Ninashangaa na watu Ndatangazwa n'abantu wanajichosha bisita biruhisha bonyene ubwabo juu ya kutaka kujijulikanisha, kugira ngo bashake kwimenyekanisha ku bantu. Haleluya. mimi njo fulani, Ngo jenje runaka, mimi njo fulani. jenje naka. Ukienda kwa huyu Wagenda kuri uyu unamponda huyu, ukaca uvuga nabi huyu uriya akukubali. kugira ngo uyu akwemere. Oya. Oya. Hiyo sio maisha. Ubwo si ubuzima. Ukijijua wewe ni nani, Niwimenya uriwe, utakuwa fiere na wewe, uzonezererwa uriwe, na utajua Mungu ana mpango. kandi uzomenya Inatosha. yuko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ivyo vyenyene birahagije. Su Waseme tu kama wewe bavuga yuko wewe ndio unajua kufanya kitu fulani. ni wewe uzi gukora ikintu runaka. Baba we. Ya. Wengine wote Abandi bose utaona kama hawafai. uzobona yuko ataco bamaze. Sikia, Umviriza, muulize mfalme baza umwami, alipojipiga kifua. Alipojipiga kifua, baza umwami igihe yikubita kugikiriza, akasema aravuga ati nimejenga Babiloni vizuri, Babiloni yose nije nayubatse, nyumba nzuri, inzu nziza. Acharagara. Biblia nasema hapo Biblia ngo aho nyene ajikutane kwa mshamba, yisanze ari mu ishamba kurisha. sikia nikwambie, Umve nakubwire, aliye karibu yako uri hafi yawe haujui kesho yake, nuzi ejo hiyo ukuntu hasa. aliye nyuma yako, Uri nyuma yawe, tukiwaambia msalimiane utaki hata kumsalimiana, niyo tubabwiye muramukanye ntushaka no kumuramutsa, haujui kesho yake. ariko nuzi ejo hiyo ukuntu hasa. Lakini kesho Mungu anaweza kumtumia huyo kwa ajili ya kufanya kitu cha maisha yako. Uyo nyene kugira ngo ukore ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Ambia ile karibu yako nitazame vizuri. Gira mugeza ati ndaba neza. Bwana ninijua kuzidia jinsi unavyonijua. Imani irazi kurusha ukuntu wewe unzi. Nani amesema amina asubuhi ya leo? Amen. Walipomleta Daudi, igihe bazana Dawidi, ona Daudi. raba Dawidi. Daudi na kikoti chake. Dawidi n'urukoti koti gwiwe rubi. Urukoti rw'abungere. Mlikubalia niseme? Nyemera ndababwire. Runanuka harufu ya mbuzi. Runuka mahenene. Runanuka mkojo wa kondoo. Runuka amapipi. Inama. Yes. Yeah. Lakini
ariko mbele za Mungu, imbere y'Imana, Mungu wetu si Mungu wa kimwili, yacu si umubiri, lakini Mungu wetu ni roho, yacu ni mwema, na wanaomwabudu wanamwabudu katika roho. Mungu wetu angalii mwili, Imana yacu ni umubiri, lakini Mungu wetu ariko Imana yacu anaangalia roho ya mwanadamu. umutima w'umwana w'umuntu. Daudi anafika, Dawidi arashika, ba grand frère yake abo bavukana bariko baranukigwa, lakini ariko mbinguni mwijuru malaika abamarayika na watakatifu n'abera na Jehova Mungu wa Israeli, n'Imana ya Israeli, ona mtu ambaye ninayependezwa naye. raba umuntu ameze nk'uko umutima wanje wifuza. Mtu wa Mungu, sikia nikutie moyo asubuhi ya leo. Umuntu Imana akaza gutera intege muri kino Unaweza gitondo. kuwa hauko considere mbele ya watu, Urashobora kuba utemewe imbere lakini y'abantu, katika mawazo ya Mungu, Mungu anakujua vizuri. ariko mu vyumviro vy'Imana, Imana irakuzi cyane. Haijalishi demarche yako, Nacho bitwaye ukuntu utambuka, haijalishi kisi unavyotembea, bitwaye ukuntu umeze, lakini Mungu anaangalia roho yako. Imana irazi umutima wawe. Wakati wanadamu wanataka kufanya kitu, Iyo abantu bagira bakora ikintu ku buzima bwawe, wanaangalia ulisoma wapi, batangura babaza ati mbe wize he, unatoka wapi, uzuva he. sikia, Umva, hata kama ulizaliwa Gwabira, na wavukiye mu Gwabira, ulizaliwa juu mpango wa Mungu, wavuse kubw'umugambi w'Imana. Wangapi walizaliwa Bujumbura hapa? Ni bangahe bavukiye Bujumbura? Tumkono sio shida, sio shida. Turi Si benshi. shida. Wangapi wenye hawakuzaliwa Bujumbura? Ni bangahe batavukiye Bujumbura? Leo si mnaishi Bujumbura? Uno musi ni mu Bujumbura. Mahali ambapo ulipozaliwa Aho wavukiye haiko ndio kwenye kuna determine maisha yako, sio harangiza ubuzima bwawe, lakini mahali ambapo unapokuwa katika mkono wa Mungu, ariko aho uri mu maboko ndio y'Imana, pana determine maisha yako siku zote. niyo yerekana neza na neza ubuzima bwawe. Nani amesema amina? Amen. Hallelujah. Amen. Daudi akakuya, Dawidi araza kako intimide aterana ubwoba, na ba grand frère, abakuru be bamutera ubwoba, bibatu vya kimwili kila siku abantu b'abanyamubiri iminsi yose vinaleta intimidation. byama bizana iterabwoba. Ukiona mtu analeta intimidation juu ya maisha yako, Nibaza n'umuntu azana iterabwoba ku buzima ujue ni wa bwawe, kimwili. umenya yuko ari umunyamubiri. Sasa huyu naye Nguyu nawe anatokea wapi? aja vahe, Sisi tulianza mbele yake, twe twatanguye imbere yiwe. sawa, hakuna shida, Ni vyiza vy'ukuri, lakini ulianza mbele yangu. ariko nimba watanguye imbere yanjye, Kuna Mungu ambaye hari Imana aliyetuma wewe uanze mbele yangu, yatumye wowe utangura imbere yanjye, anaweza kanitupa mbele yako. irashobora kunshira imbere yawe. Nani amesema amina? Amen. Wakati anafika, Igihe yashika, Mungu akamwambia, Imana iramubwira iti, unangoja nini kupaka mafuta? Na yeye peke Samuel ondire haukuwa si. na Samuel umuvugishwa nawe nyene umego ntiyari ari sûr. Tazingine anasema, Kumbure yaravuze ati, Daudi kwa wapi? Dawidi ari hehe? Njoo mi. Ni jewe. Ati ngwino. Kuya ba. Ngwino. Chiwase. Iba iyumvire. Mwabale bashia. Muri babagangi bose twaberetse. Ata we peke vraiment. Na wewe vraiment. Ata we peke Na vraiment. wewe vraiment. Mwabale bagangi. Muri babagangi bose. Babifua. Bamwe bafise ibikiriza binini. Ba intellectuel. Babandi biza amashuri menshi. Ba docteur. Bamwe babaganga bakomakomeye. Mungu anasema il est très please. Imana avuga ati wa undi atashiye no muri yagamukama. Sikia nikwambie. Umva ndakubwira. Mungu, Imana njia zake zinazidi 1000. inzira ziwe zirenze igihumbi. Nataka niseme na mtu usijidharau mchana wa leo. Umva ntukisuzugure muri kino gitondo. Sio koti, Si koti, sio super, si supero, sio quartier, si quartier ndio naleta valeur. ngo bizana agaciro ku muntu. Oya. Lakini nampenda huyu Mungu ninayemhubiri. Ariko ndakunda Imana ndiko ndavuga. Anamtoa mtu chini, Ni Imana ikura umuntu mu mwavu, nyuma ya kondo, inyuma y'intama. mu bagangi karibu ngapi? Muri babagangi nka bangahe? Samuel alikuwa anamwangalia. Samuel aramuraba. Mungu anamwambia mwaga. Imana amubwira ati numusuke kwa mavuta.
Hakuna wala nimechagua. namaze guhitamo n'uyu natoranije. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Umve nakubwire muntu w'Imana. Mungu Imana anapana gisi anataka. Itanga uko ishaka. Mwambie ale karibia. Sasa wivu ya nini? Mwambie ale karibia. Kila mgeni ati ishari giki. Sikia, umviriza. Ona. Raba. Akamumwagia mafuta, amusuka kwa mafuta. Apre kumumwagia mafuta, amaze kumusuka kwa mafuta. Soma Biblia vizuri. Nusome Biblia neza. Samuel alipoenda, Samuel amaze kugenda, babake akamwambia Daudi. Se wa Daudi acabwira Dawidi, kondoo zangu ziko wapi? Ngo intama zanje ziri hehe? Sasa hivi. Ubu nyene kukondo. Genda kuragira. Haimaanishi ya kwamba nibisigura yuko hata kama alimrudisha nyuma ya kondoo, nawe yamusubije ku ntama, Mungu alikuwa shamchagua, anajua ni mfalme. Imana yari amaze kumuhitamo ko ari umwami. Mungu alikuwa alimchagua, anajua ni mfalme. Imana yari amaze kumuhitamo ko azoba umwami. Na hiyo ilikuwa imekwisha. Ivyo vyenye byari bihagi. Kile ambacho Bwana ameandika juu ya maisha yako, hakuna mwanadamu anaweza kukibadilisha. Na ushobora kugihindura. Nani amesema amina? Amen. Daudi nyuma ya kondoo, Dawidi nguyo nyuma y'intama kandi, lakini akiragira kondoo, ariko uko yaragira intama na esprit ya ufalme, imhemu y'ubwami, akikamata na suguma, uko yasunika intama, anaikogota, yayishwera bikwega, anajua ya kwamba ariko arazi yuko isitarabaho Yesu waruzi mwizina ashushanije mu kiganza ca nakizomurayo iyo nkikujwe n'ibibazo byinshi nafite inyishu ndakwegera nkasenga. Hagira gute? Swisesera Daudi umviriza, simba inakuja, intambwe yaraza, anajua ya kwamba, akacamenya yuko ninakumbuka ahadi, ndibukijwe isezerano ambayo iko juu yangu, isezerano riri hejuru y'ubuzima bwanjye, ya kwamba mimi ni mfalme. ivuga yuko genda umwami, anasonga mbele, akaca yegera imbere, dubu inakuja, iduki rikaza, Daudi anakumbuka. Sikia, umve ndakubwire, nilisema matatizo na shida na vyote unavyopitia ndani, ivyago n'ibibazo byose ucamwo, haiko ndio vinamaanisha kwamba Mungu amekuacha. Nibisigura yuko Imana yaguhevye. Uko katika mkono wa Mungu, uri mu maboko y'Imana, uri mu biganza vy'Imana. Nasema uko katika mkono wa Mungu, biganza vy'Imana, uko katika mkono wa Mungu, uri mu biganza vy'Imana. Usifanye vitu juu wanadamu wakupigie makofi, ntugakora ikintu kugira ngo abana b'abantu bagukomera amashi, lakini fanya. Unajua leo urazi no munsi tunahitaji sikisia wanadamu sana, turakeneye ko abana b'abantu batumenya tube barurangiranwa, lakini wanadamu ni wanadamu, ariko abana b'abantu ni abana b'abantu. Yesu aliwalisha mikate, Yesu yarabahaye imikate, akawaponyea viwete, arabakiriza ibimuga vyabo, akawafufulia wafu, arazura abapfuye babo, lakini wale ariko bajya na wale aliyoponya na babandi nyene yakiza, siku moja wakasema, umunsi umwe baravuga bati asulubiwe, ngo nabambwe. Asiyebadilika, udahinduka ni Mungu tu, ni Imana yonyene. Sasa fanya kila kitu, kora ikintu cyose kwa ajili ya kumfurahisha yeye, kubwo kunezereza Imana. Amen. 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 Daudi akachomoka, acarasohoka na damanje n'ibifungurwa, ba grand frère yake asepeti, bakuru biwe baramubwira ati wa mwana we, oyeli susu, oyebi susu, unakuja tena, uraje kandi na vitu vyako n'ibintu vyawe bya buyuwayi, ibintu vyawe by'ubuyuwayi. Sikia, umviriza, kilicho ndani mwako, ikiri muri wewe, hakuna mtu anaweza kukiziwia, na mnashobora kukizibira. Sasa hapana sasa kusema ni fulani ndio alifanya mie siendelee mbele. Rero ntukidogere ngo naka ngo niwe yabaye intambamyi yo gutera imbere kwawe. Na Mungu anaweza kupermettre, Imana inashobora kuvyemera, bana bikula bakabijya, uko nabiona hivi, uko urabibona, juu Mungu akufundisha, kugira ngo Imana ikwigishe. Dawidi
hakutaka kusikia maneno ya wakubwa zake. ntiyigeze ashaka kumva amajambo y'abakuru biwe. Lakini Daudi Ariko Dawidi alitaka kusikia Mungu anasema nini. yifuje kumenya icyo Imana ivuga. Alitaka kusikia Mungu anasema nini. Yifuje kumenya icyo Imana ivuga. Mungu akamwambia wende. Imana iramubwira ati genda. Niko pamoja na wewe. Ndi kumwe nawe. Katika kila kitu, muri vyose, mu situation zote, mu bihe byose ucamwo, hauhitaji apu ya mwanadamu. Nukeneye ugushigikirwa n'umwana w'umuntu. Unahitaji Mungu tu. Ukeneye Imana gusa. Na mimi mchungaji naweza nikajidanganya. Na jewe nk'umwungere ndashobora kwihenda. Nakwambia hiyo vitu sibifanya. Ndashobora kugira ati ivyo bintu ntubikore, ntubikore. Ati nubireke. Acha. Nubireke. Lakini kama Mungu amekwambia tenda, ariko nimba Imana yakubwira ati nukore, fanya. Kora. Hapana uliza mwanadamu. Ntukihute kubaza umwana w'umuntu. Utamuuliza, uzomubaza. Zingine ni Herode. Kumbure usange ni Herode. Atagamba mbo mwende mfanye, ngo mugende mukore, mtakia kunambia na mimi niende. Muzoza kumbare na je. Lakini mpango ndani ya mkichwa chake. Ariko umugambi mutwe wiwe. Unajua kuna watu wengine wanapenda vitu vizuri. Urazi hari abantu badakunda mu kameremere kabo ibintu vyiza. Ukisikia mwenzao wanamsema mzuri, yamara kumva gusa bavuze neza umuntu neza. Ngo ule ngujya. Niulize mimi. Uzomumbaze sha. Tulisoma naye. Twariganye. Ndio mlisoma naye. Ego mwariganye. Wakati miaka mliosoma naye. Miaka mwiganye naye. Na miaka ambao mko naye. Ni miaka yaciye. Sasa nyingine jana usiku Mungu alimbadilisha. Kumbure ejo mwijoro Imana aramuhinduye. Nani amesema amina? Amen. Nahitaji amina kule nyuma. Amen ali nyuma. Asante. Kitabu cha Yohana. Igitabo cha Yohana 2:2. Mama espetanga buku wana très bien. Nangolu na nzambe. Ego. Jean 2 wanze ku mstari wake wa pili. Yohana 2 uhere ku murongo wa 2. Wanze ku mstari wa pili. Uhere ku murongo wa 2. Nimalize kugira ngo ndangize. Haleluya. Mpaka 11. Sikia hii story. Gushaka ku murongo wa 11. Mwumvirize ino nkuru. Ubukwe bw'Ikana. Ku munsi ugira gatatu haba ubukwe Ikana i Galilaya. Kandi nyina wa Yesu niho yarari. Yesu nawe atoregwa ubwo bukwe. Bona abigishwa biwe. Yes. Maze vino ikamye, nyina wa Yesu aramubarira ati nta vino bafise. Yesu aramwishura ati duhuriye hehe ga nyina wanje? Ego. Igihe canje nikiragera. Nyina abwira abasuku. Yesu avuga gute? Ati duhuriye hehe ga nyina wanje? Igihe canje nikiragera. Subiramo gatatu, igihe canje nikiragera. Igihe canje nikiragera. Rimwe. Igihe canje nikiragera. Kabiri. Igihe canje nikiragera. Bandanya. Yesu aramwishura nyina abwira abasuku ati icyo babwira cyose mu gikore. Yes. Hari impange z'intango 6 z'amazi zibajwe mu mabuye. Zabajwe mu mabuye. Zateretsweho kubwo kwihumanura. Kugira gute? Kubwo kwihumanura. Kugira gute? Kubwo kwihumanura. Nkuko umugenzo w'Abayuda ururi. Imwe yuzuzwa n'imibindi 2 canke 3. Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango amazi. Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati mudahe ubunyene mushire umuteretsi mukuru. Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse vino ntiyamenye ivyo yavuye. Ariko abasuku badashe amazi bari babizi. Uwo muteretsi arahamagara umukwe. Aramubwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe. Maze bahimba akabaha izitaryoshe. Ariko weho iziryoshe nizo wabitse gushitsa ubu. Iryo naryo ryari itanguriro ry'ibimenyetso Yesu yakoze Ikana i Galilaya. Asante sana. Mumpige makofi, amesoma vizuri sana. Kamukomera amashi yasomye neza cyane. Kama pako mtakatifu ambaye iko très compliqué,
nimba hariho umugororotsi agoye mu mutwe ni Yesu. ni Yesu. Très compliqué. Agoye cyane, Hauwezi ukamwelewa. ntushobora kumutahura. Nimeleta mfano wa Daudi vizuri. Nazanye akarorero ka Dawidi neza. Hiyo ndio reality ya ulimwengu. Uko niko kuri kwisi. Lakini Ariko nakutana kama Mungu nasanze kw'Imana benyana kwa anaangalia. icyo Imana iraba Sio ndio wewe mwanadamu anakuwa anaangalia. sico abana b'abantu baraba. Wewe sikia haya maneno tunasoma. Wowe niwumvirize aya majambo dusomye. Tuko mu mariage, Turi mu bukwe, vin inaisha. umuvino ugahera. Mavide ziko wapi? Amacupa agaragara ari hehe? Yako mu stock. Ari ahantu muri stoke mu bubiko. Mama yake ya Yesu anakuja anamwambia Yesu, Nyina wa Yesu araza arabwira Yesu, najua kama unaweza. ndazi ko ushoboye, Nataka ndashaka ufanye kitu kameme. ugira icyo ukoze Watu waendelee kufurahi. kugira ngo abantu babandanye kunezerwa mu musi. Inaonekana kama BJ ilikuwa fake. Birashoboka yuko amafaranga atarahari, Zikaisha haraka. amafaranga yarabahiranye. Tusikilizane. Twumvikane, Tunaweza tukahubiri pamoja. turashobora kusangira kuvuga Tuhubiri ubutumwa. pamoja. Reka tuvugane ubutumwa hamwe. Mavide Impange zigaragara zilikuwa ziko mu stock. zari ziri mu bubiko, Na inabidi bica biba ngombwa Yesu kwa kufanya muujiza mu gukora igitangaza wangekamata zile vide bari gufata zijya mpange zigaragara nyene bazilete bakazizana bazijaze ndani maji, bakazuzuzamo amazi. lakini Biblia inasema ya kwamba Ariko Biblia ivuga iti nje hanze palikuwa vyombo hari ibikoresho visita, bitandatu, na kazi ya hivyo vyombo kandi igikorwa cy'ivyo bikoresho havikuwa vyombo vya kunywa ndani maji. ni byari ibikoresho cyangwa zari impange zo kunyuramo amazi. Ilikuwa ni vyombo byari ibikoresho walikuwa wanajaza ndani maji, babikamo amazi nkuko bisanzwe, na hayo maji kandi ayo mazi hayakuwa maji ya kufanya nini, ya kunywa. ni yari amazi yo kunywa, Ilikuwa ni maji yabara amazi. Ukitaenda mnikubalie niseme, ukitaenda kuweza unaenda unashota mle ndani, Yabara amazi ushaka kuja mu kazu ka sugumwe ugenda ugadamwo unaenda nao chooni. ukagenda nayo mu kazu ka sugumwe. Si ni kweli? Sivyo? Si Biblia ndio ilisema ni mimi? Siko Biblia yavuze. Si ni kweli? Siko Biblia yavuze. Biblia Kiswahili inasema ya kwamba Biblia Kiswahili ivuga iti yale maji ajya amazi yalikuwa ni maji. yari amazi. Hapana, kwanza maji Ni yari n'amazi. vile vyombo Bijya bikoresho ilikuwa kazi yavyo igikorwa cyavyo kuwekwa ndani maji ya kutawadhia. cyari gikorwa cyo kubikamwa amazi yo kuja kwihanaguza mu kazu ka sugumwe. Wala katika mila yao walikuwa wakioga kwenye miguu, wanafanya hivi, ndio ilikuwa kazi yao. Mu mico yabo ubahaye amazi barafite ukuntu baca bihanagura kwa kundi abasilamu Kwa batawa. msemao mwingine Mu yindi mvugo ilikuwa ni vyombo vya kuzaraulika, byari bikoresho bisuzuguritse, ilikuwa ni vyombo havina thamani, byari bikoresho bitagira agaciro, na kwanza vilikuwa nje. byari bikoresho kwanza biba hanze. Nadhani watu wote walikuwa kumariaje hiyo siku. Kumbura abantu bose baje muri ubwo bukuye munsi, Kama walikuja na vumbi, nimba baje bafite umukungugu, walichota maji mle ndani, barahaye amazi baradaha, wakatia kwenye miguu, barakshira ku maguru yabo, wanaosha macho, barawuga no ku maso, kisha wanaingia msale. bakasha binjira rero muri sala. Vile vyombo viko pale nje, Bijya bikoresho biri ajya hanze, vyombo vya kuzarauliwa, ibikoresho bisuzuguritse. lakini Ariko mbele ya macho ya wanadamu, imbere y'amaso y'abana b'abantu, mbele ya macho ya presida wa komite, imbere y'amaso ya president wa komite, alikuwa anajua vile vyombo yarazi yuko bijya bikoresho havistahili. bitabereye. Ona sasa Yesu très compliqué. Raba rero Yesu agoye gutahura, Akasema hivi, aravuga ati saa yangu haijaenea mama. igihe cyanje nikiragera nyina wanje. Mama kawaambia Mama we aramubwira ati chochote, akawaprevenire mbele, acababwira imbere yako bakora igitangaza, chochote chena atakachosema abwira babasuka ati ico ari bubabwire cyose mukitende. mugikore. Watu wa Mungu, Bantu b'Imana, Yesu akawaambia hivi, Yesu arababwira ati muniletee maji. ngo nimunzanire amazi. Hayo maji Ayo mazi
Sijui kama kuna mwenye alikuwa aliwahi kukamata gazie huku mbele. sinzi ko ari waragiye kwihuta gufata kazi yari imbere y'ibiyeri. Achana na hii gazie. Ngorekana niyo kazi. Nataka vile vyombo Ndashaka yuko bijya bikoresho viliozarauliwa bya bindi byasuzuguritse muvijaze ndani maji. muvyuzuzemo amazi. Vile vyombo viko nje. Bijya bikoresho byose biri hanze. Ya kuchota maji na kwenda nayo kuweze tu. Bijyanye ndo dufata amazi tukaza kwifashisha mu kazi kasugumwe hariya. Chochote atakachotuambia Ico azokubwira cyose tukitende. tugikore. Wakaenda wakamwaga maji. Bagenda bafata amazi. Wakamwaga maji. Barasuka amazi. Ku vyombo ambavyo mu bikoresho havikuwa vinajulikana vya samani. Lakini mbele ya Kristo alikuwa anajua ni vya samani. Yaravuziko ari by'agaciro. Sikia nikwambie. Umeza kubwire. Nasema tena. Ndasubiye kuvuga nti. Unaweza kuwa haujaliwi. Urashobora kuba haujaliwi. Urashobora kuba usuzuguritse. Haujulikani. Urashobora kuba utazwi. Hauonekani. Utaboneka. Lakini Mungu wa mbinguni anakuona. Ariko Imana yo mu ijuru irakubona. Amen. Yesu akamwambia. Yesu arabwira ati. Chota. Nimuvome. Leta. Nimuzane. Alipoleta. Maze kuzana. Fisto tajiju. Niko nawe nilipata. Alipoleta. Amaze kuzana. Amazi na yahe. President seme. President wa komite aravuga ati. Iyi ni venye ko bien sana. Numuvinyo uryoshe cyane. Inatoka wapi? Uvuye hehe? Inatoka wapi? Uvuye hehe? Sinisema tuhubiri sote. Inatoka wapi? Uvuye hehe? Inatoka wapi? Uvuye mu vyombo vya kufanya nini? Mu bikoresho bisuzuguritse. Lakini panatoka ndani vya nini? Ariko avuyemo umuvinyo umeze gute? Amen. Hata kama ulimwengu unakudharau, nao isi ikusuzugura, ndani mwako kuna utajiri ambao Mungu ameweka. Muri wewe hariyo ubutunzi bwinshi cyane Imana yabisemwo. Watu wote, abantu bose, nazania hiyo siku nibaza yuko uyo munsi walifika wanaheshimu vile vyombo. Baciye batangura kuba ivyo bikoresho walitoka ndani vya butamu. Kubera ko havuye mu vinyo byose. Usimheshimu mtu juu ya kitu ambacho unamuona yeko. Nukubahe umuntu kwera ikintu wamubonye ko. Lakini umheshimu mtu kwa sababu ameumbwa pamoja na Mungu. Numwubahe kwera ko yaremwe n'Imana tu. Katika chombo cha kudharauliwa, mu gikoresho gisuzuguritse, palitoka ndani vya utamu. Havuyemo umuvinyo byose. Nataka nikwambie ya kwamba pamoja na kushindwa kwako, pamoja na kutokuweza kwako, Bwana anaweza kukutumia mambo makubwa ndani mwako. Bwana anaweza kukutumia mambo makubwa. Bwana anaweza kukuinua. Bwana anaweza kukushangaza. Nakwambia ya kwamba Bwana anakujua kabla sasa fahamu hajakuona. Lakini Mungu alikuona. Kabla baba yako wala mama yako hawatakupangia berso, hawatakupangia malenje, hawatakupangia pamperse na vingine. Lakini Mungu wa mbinguni ameyapanga maisha yako yote na yako katika mikononi mwako. Yateguye ubuzima bwawe kandi yakubumbye mu maboko yiwe canke yagushushanije mu biganza byawe. Maisha yako, ubuzima bwawe yako ndani ya mikono ya Mungu. Buri mu maboko yawe. Unielewe? Maboko y'Imana. Unielewe? Unahure? Usinielewe? Nunahure? Lakini Roho Mtakatifu kila ambacho alinipa nimekupa. Ariko ico mwe muyera amaye ndakigwa. Usisahau ya kwamba Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Imana nirigera kwibagira kandi ntireta kwibagira. Mungu hajakusahau. Imana irakwibagira. Mungu hajakusahau. Imana irakwibagira. Mungu hajakusahau. Imana irakwibagira. Sasa tangu leo kuvuna musi rero, acha vita na wanadamu. Reka inambara no kugwana n'abana b'abantu. Acha vita na wanadamu. Reka inambara n'abana b'abantu. Acha vita na wanadamu. Reka inambara n'abana b'abantu. Wewe tembea kisi Mungu alivyokuita. Wewe kora ibijanye n'ubugombe bw'Imana, gendera musi y'ubugombe bw'Imana. Watu wa Mungu, bantu b'Imana, usijifanye jinsi ya huko. Niwigire ico utari. Rizika na jinsi ulivyo. Hazwa no kungana n'ukumeze. Usijifanye jinsi ya huko. Niwigire ivyo utari. Rizika jinsi ulivyo. Bumbwa naho ugeze. Kwigana ndio takufanya uumie. Bizogutuma ukomereka. Mtu mmoja siku moja, umuntu umunsi umwe akanambia, arambwira ati, "Sa mbona uzungumzi?" Ngo nikwe kutari kuravuga. Mimi naambia sikia nikwambie. Cyambwira ati umve ndakubwira. Mimi gisi nakuwaka. Je ukomeze. Gisi Mungu aliniumbaka. Uko Imana yandemye. Ukiniona niko mkanisa, niba mbona ni mwishengero, utajua niko deranger mu kushindikana. Uzokwibaza yuko ndi umuntu agorana cyane. Lakini tutoke nje. Ariko dusoke ngaho hanze. Iye. Siwi kusema. Sinzi kuvuga by'ukuri. Utaona ndene niko mkaramusi. Uzobona umengo ndi umuntu akubagana. Uzobona umengo ndi umuntu nyene yigira ibintu. Lakini ariko kuko kote yenye niko mkaramusi. Hari ahantu vy'ukuri nkubagana.
lakini kuko kutere ingine ariko hariyo ahandi mu kindi kibanza sio yangu, atari gwanje. lakini nikitaka kujifananisha ariko iyo ngerageje kwishushanya n'abandi tavunjika. ndakomereka. Mtu wa Mungu, muntu w'Imana, ambia ale karibu yako, bwira uri hafi yawe, rizika na jinsi ulivyo. bumbwa naho ugeze. Bwana anakujua, Imana irakuzi, Bwana anakujua. Imana irakuzi. Simama tuombe Mungu. Reka duhaguruke dusenga Imana. Bwana anakujua, Imana irakuzi, 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 Bwana anakujua, Imana yo mwijuru irakuzi, Bwana anakujua, Imana irakuzi, Bwana anakujua, Imana irakuzi. Bwana anakujua. Unaweza kusimama tuombe Mungu. Reka duhaguruke dusenga Imana. Bwana anakujua Imana kabisa. irakuzi. Mawazo juu ya maisha yako Ivyumviro kubw'ubuzima bwawe ni mawazo mazuri. ni ivyumviro vyiza Imana igufitiye. Sijui kitu ambacho kimekuvunja moyo Sinzi kiko kiraguca intege muri no minsi, na kusema ya kwamba Mungu amekuacha. kikubwira yuko Imana yakwibagiye. Bwana hajakuacha, Imana irakwibagira, Bwana hajakuacha. Imana irakwibagira. Uko katika mpango wa Mungu. Uri mu maboko y'Imana, uri mu mugambi w'Imana. Mwimbaji akasema ya kwamba Umuririmbyi aravuga ati, umenitambua kabla sijazaliwa. wamenye kuva naravuka, kuva Bwana naravuka. anakujua kabla hujazaliwa. Imana irakuzi kuva utaranavuka. Mawazo yake ni mazuri juu ya Ivyumviro maisha. vyiwe ni vyiza ku buzima bwawe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Asubuhi ya leo Muri kino gitondo nasikia tufanye maombi pamoja. ndagomba dusengere hamwe. Na wewe ambaye uko mahali hapa, Nawe uri muri kino kibanza, wa kwanza ni huyu. uwa mbere n'uyu. Uko mahali hapa, Uri muri kino kibanza, kuna kitu ambacho Mungu amekuita ndani, hari ikintu Imana yaguhamagariye, lakini unauoga, ariko ufise ubwoba muri wewe. unauoga Ufise ubwoba muri wewe wa kuingia katika hilo jambo. kwinjira muri uwo muhamagaro. Uje tuombe Mungu. Reka wegere ngaho imbere dusenga Imana. Mtu wa pili, Umuntu wa kabiri, labda Mungu amekuitia kitu fulani, kumbura Imana yaguhamagariye ikintu runaka, lakini katika hayo mambo ariko muri ivyo byose yaguhamagariye, ulipoanza igihe watangura umeshindwa warananiwe, na kusema ya kwamba saa zingine Mungu haiko ndani, ucuravuga uti kumbura Imana ntibirimwo, lakini ndani mwako ariko muri wewe unajisikia kwamba ni Mungu amekwambia ufanye, wama wumva yuko ari Imana yakubwiye kubikora, ukaacha kutenda hayo mambo. ucurabireka kubikora. Nawe unaweza kuja tuombe Nawe pamoja. urashobora kwegera hano imbere nimba wiyumva gutyo nyene. Mtu wa tatu Umuntu wa gatatu ni yule ambaye kunapitia katika vipindi vigumu ni wa wundi ariko araca mu bihe bigoye na vy'ubuzima, kusema ya kwamba Mungu ameniacha, wa wundi avuga ati Imana yaranyibagiye. lakini ili neno limekuja asubuhi ya leo Ariko iri jambo ryaje muri kino kwa gitondo ajili ya kukwambia kwamba Mungu anakujua. likubwira yuko Imana ikuzi. Unaweza kuja pa mbele tuombe pamoja, Urashobora kuza hano imbere ili Mungu tugasengera akutie hamwe tena nguvu kugira ngo Imana igutere za intege kuweza kuendelea mbele, byo gushobora gutera imbere za no kuweza kuendelea kuendelea mbele, byo gushobora gutera imbere za kuweza kuendelea mbele. byo gushobora gutera indi Karibu ntambwe. pamoja tufanye Reka maombi. twegere hano imbere dusengere Sijui kile hamwe. ambacho kilichokuvunja moyo, Sinzi kio kiraguca sijui intege kile ambacho mu buzima bwawe. kilichokufanya ukandamizwe, Sinzi kio kiragutuma muri wowe lakini neno la Mungu limekuja juu ariko yako ijambo ry'Imana ryaje ili buzima liweze bwawe, kukuwezesha kugira ngo na rigushoboze kukukumbusha ya kwamba kandi rikwibutse yuko Bwana anakujua. Imana ikuzi. Haijalishi kipindi unachokipitia Ntacyo bitwaye ndani, ivyo uri kuracamo, lakini Bwana anakujua. ariko Imana irakuzi. Bwana anakujua. Imana irakuzi. Isitarabaho Yesu aruzi izina washushanyije. Unaweza karibia tufanye mambo urashobora pamoja. kwegera hano imbere kugira ngo dusengere hamwe. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Urakoze mpwemu yera, urakoze mpwemu yera. Haleluya. Hebu kanisa sote tusimame kwa miguu yetu. Reka ishengero ryose duhaguruke turirimbire hamwe. Sitarabaho Yesu aruzi izina washushanyije. mu kiganza cyawe Hiyo liwe ombi lako katika mchana wa Kubera leo, isengesho muri kino gitondo, katika vipindi vyote mu bihe unavyovipitia, byose uri kuracamo mu buzima bwawe, vinakusaulisha kwamba Mungu hakujui, byatumye wibaza ko Imana lakini itakuzi, kumbuka asubuhi ya leo ariko niwibuke muri kino gitondo ya kwamba Mungu anakujua, yuko Imana ikuzi. ana mpango mzuri juu ya Imana maisha ifite yako. umugambi munini ku buzima bwawe. Yesu uri nyishu, Yesu uri kandi haleluya Bagwa no kuba mugiza ubwiza bwawe, Yesu
kuba ubwiza bwawe Yesu uri inyishu Yesu inyishu ndakwizeye imbagwa no kuba haleluya ubwiza bwawe Yesu uri inyishu Yesu inyishu haleluya kandi ndakwizeye imbarwa no kuba mu bwiza Yesu uri inyishu Yesu inyishu haleluya kandi ndakwizeye haleluya imbagwa no kuba mu bwiza bwawe ubwiza bwawe unaweza paza sauti yako na kutafanya maombi juu yako haleluya ndagusengera muri kino gitondo usikae kimya nuceceke umwambie Bwana asante kwa ajili ya neno lake rekubwira ati Mana urakoze ku ijambo ryawe labda umemaliza siku umevunjika moyo mazi imisi ucisi intege ili neno ni la kwako asubuhi ya leo ni ryawe muri kino gitondo Bwana anakujua Imani irakuzi anakujua kwa jina lako Imani irazi izina ryawe anakujua kwa jina lako Imani irazi izina ryawe wakati hujazaliwa igihe utari bwanavuka ulikuwa kwa mpango wa Mungu wari mu mugambi w'Imana hata na leo nuno munsi uko kwa mpango wa uri mu Mungu mugambi w'Imana hakuna kile ambacho na kimwe kitakacho kufikia kizogushika Bwana asipokiruhusu Imana itachemeye Bwana asipokijua Imana itakizi Bwana asipokitambua Imana itakizi mchana wa leo muri kino gitondo rizika na kujulikana na Bwana uhazwe no kumenywa n'Imana Bwana yuko pamoja na wewe Imana iri kumwe nawe Bwana yuko pamoja na wewe Imana iri kumwe nawe Bwana yuko upande wako Imana iri ku ruhande Bwana rwawe yuko upande wako Imana iri ku ruhande rwawe nimesema ya kwamba ndavuze yuko kabla wazazi wako kukuona imbere yuko papa na mama wewe ulikuwa bakumenya katika mawazo ya wari mu Mungu mugambi w'Imana kabla wazazi wako kukujua yuko abavyeyi bawe ulikuwa bakumenya katika mawazo ya wari mu Mungu mugambi w'Imana hiyo ikupatia uzito mchana wa leo kuwazwa muri kino gitondo hiyo ikupatia kuridhika mchana wa ikwiye leo kubumbwa muri kino gitondo asante le Jehova urakoze Yesu asante Kristo urakoze Kristo tunawaleta watu wako mikononi mwako sheye mandelele boso shaya mandelele boso kotalama siandara mandele bobo boso kotorobo rika sandele mandele bobo yakatele boso telemande shia mandelele boso kota kora boso kotorobo